চলে গেলেন, পুষ্প অনেক পুষ্প দিলেন। আবার সফেদ কাপড় দিয়ে দেখে, সফেদ কাপড় দিয়ে আছে। ডিসকাস চলছে, মুসলিম ভক্তরা বলছে একে কবর দিব, হিন্দু ভক্তরা বলছে না না, বলছে আগুনে পোড়াবো। এরকম ডিসকাস চলছে, কি করা যায়? মুসলিম ভক্তরা বলছে তখন আগুনে পোড়াবো, এরকম ডিসকাস চলছে, কি করা যায়? আমি যেটা বলছি মাইক বলছে কি করা যায়। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। আগুনে পোড়াবে, আমরা তো বুঝতে পারছি না, বলুন কি করা যায়? তখন একজন শিষ্য মুখে থেকে কাপড় হাঁটাল, তো গুরুদেব কিছু বলবেন, মুখে কাপড় হাঁটালো, ওখানে নাই গুরুদেব পুষ্প পুষ্প পুষ্পাচার কিছু নাই। কবীর দাসের চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে, চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করছেন, কীর্তন করছেন, কীর্তন করতে 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 জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে ঢুকে গেছেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন, জগন্নাথের বিগ্রহের ভিতরেই চলে গেছে। এরকম চৈতন্য মহাপ্রভু এরকম হয়েছে। তো আজকে যে মধ্বাচার্য প্রভু তিরোভাব, উনার এরকম হচ্ছে, উনি এতের উপনিষদের ব্যাখ্যা করলেন, এত ভালো ব্যাখ্যা, দেবতারা প্রসন্ন হলেন, ওনার উপরে পুষ্পবৃষ্টি গেলেন, পুষ্পবৃষ্টি একদম ঢাকা পড়ে গেছে। শিষ্য বলছে তো মুখ ঢাকিয়ে গেছে, কি করে শ্বাস প্রশ্বাস নেবেন? ওনার পুষ্প হটালেন, তো ওখানে নাই, মধ্বাচার্য চলে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ তার মধ্যে একটি ভালো কি আমাদের গোপাল প্রভু খুব ভালো কীর্তন করলেন, হ্যাঁ না? সবাই খুব নৃত্য করলেন, হ্যাঁ না? তো গোপাল প্রভু যদি তালিতে বাজাতে হবে, ওর জন্য তালি বাজাতে হবে। আর
আজকে আমরা গুরুদেবের জন্মস্থানে যে পাহাড়ের উপর মন্দির আছে ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে গুরুদেবের সম্বন্ধে অনেক কথা স্মরণ করলাম, গুরুদেবের মহিমা। তো ওখানে আমি বলেছিলাম কি 10 মিনিট আমাদের গুরু মহারাজের প্রিয় ইঞ্জিনিয়ার গোলক প্রভু উনি গুরু মহারাজের মহিমা বলবেন। তো ওনাকে প্রার্থনা করি 10 মিনিট গুরুদেবের মহিমা বলবেন অসমীয়া ভাষাতে। কৃপা সিন্ধু ভয়বসু প্রতিদানম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো মহাপদান্নয় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনে গৌরদীশে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চনী গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। ভক্তাবিহীনপরাধলক্ষয় ক্ষিপ্তস্য কামাদি তরঙ্গ মধ্যে কৃপাময়ি তং শরণং প্রপদ্যে বৃন্দে নমস্তে শরণারবিন্দম। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বপ্রথমে পরম করুণাময় ভগবত জ্ঞান প্রদায়িনী শিল গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওম বিষ্ণুপাদ অস্তোত্তর শতক শিল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী গুরু মহারাজৰ শ্ৰীচৰণত অনন্ত কোটি দণ্ডৱত প্ৰণাম কৰি তেওঁৰ অহৈতুকী কৃপা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মঞ্চত উপবিষ্ট বৰ্তমান শ্ৰী চৈতন্য গৌৰীয় মঠৰ আচাৰ্যদেৱ তেওঁৰ শ্ৰীচৰণত মোৰ অনন্ত কোটি দণ্ডৱত প্ৰণাম থাকিল। উপস্থিত মহাৰাজসকল, উপস্থিত বৈষ্ণৱসকল আৰু ভগৱত জ্ঞান পিপাসু উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ মাতৃবৃন্দসকলকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে যাতে মোৰ প্ৰতি কৃপা পৰৱশ হয়। মহাৰাজ মোক গুৰু মহাৰাজৰ কথা অলপ ক'বলৈ আদেশ কৰিছে অসমীয়া ভাষাত। মোৰ একেবাৰে ভজন সাধন নাই। সৰু সুৰা কোনোবা ঠাইত অলপ হৰি কীৰ্তন ভাগৱত পাঠ কৰিব দিলে কিবা কিবিকে অলপ কৰি আহোঁ, কিন্তু এনেকুৱা সভাত কোনো হৰি কথা কোৱাৰ সঁচাকৈ মোৰ অভ্যাসো নাই, যোগ্যতাও নাই। কিন্তু সাধুসকল সদায় জীৱৰ মংগলৰ কাৰণেই চেষ্টা কৰে। জানে যে মোৰো ঠিক তেনেকুৱা, গতিকে মহাৰাজজী তেওঁ বাধ্য কৰাইছে দুই এটা হৰি কথা নাইবা গুৰুদেৱৰ কথা স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে। গুৰুদেৱ মহাৰাজজী কৈছে যে গুৰুদেৱৰ অতি প্ৰিয়, কিন্তু আমাৰ গুৰুদেৱ এনেকুৱা আছিল, তেওঁৰ অপ্ৰিয় বস্তুৱে নাছিল। এই ডাঙৰ ফটো এখন থাকিলে
তাৰ ফালে চাই চাই গৈ থাকিলে যেনেকুৱা ফটোখনো চাই থাকে আমাক, ফটোখন নেদেখালৈকে যেতিয়া যাম তেতিয়াহ'লে ফটোখনে আমাক চাই থকা যেন লাগে। আমাৰ গুৰু মহাৰাজৰ তেনেকুৱা আছিল। চবকে তেওঁ স্নেহ কৰিছিলে, খুব আদৰ কৰিছিলে আন্তৰিকভাৱে। 5-10 বছৰ পিছতো যদি একবাৰ দেখিলে কোনোবা ভক্তক, তেওঁ হাঁহি মাৰি লগে লগে তেওঁ সুধিলে কেতিয়া আহে, কেতিয়া নাহে, কেতিয়া যাব, তেওঁ কাকো নাপাহৰে। এইটোৱে আছিল আমাৰ গুৰু মহাৰাজৰ সবচে ডাঙৰ গুণ। গুৰুদেৱৰ মাহাত্ম্যটো কোৱা সম্ভৱেই নহয়, কাৰণ ভাগৱতত যেনেকুৱা 11 স্কন্ধত উদ্ধৱজী ভগৱানক কৈছিল, প্ৰভু আপুনিতো এই জগতৰ লীলা সম্বৰণ কৰিব এতিয়া, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ থাকিম ইয়াতে? কাৰণ ভগৱানক বাদ দি ভক্ত কোনোদিন জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। ভক্ত আৰু ভগৱানৰ এনেকুৱা সম্বন্ধ। গতিকে আমাকো লৈ যোৱা তোমাৰ লগতে। ভগৱান কৈছিল, নহয় উদ্ধৱ, তুমি থাকা, প্ৰয়োজন আছে। তেতিয়াহ'লে তোমাক কেনেকৈ পাম? তেওঁ কৈছিল যে মই শাস্ত্ৰ হিচাপে এই জগতত থাকিম, শাস্ত্ৰ হিচাপে থাকিম, আৰু সময়ে সময়ে মই গুৰু হিচাপে এই জগতত আহিম। ভাগৱতৰ কথা আমি গুৰু মহাৰাজ থাকোঁতে দাঁত থাকিলে দাঁতৰ মহিমা কোনেও বুজি নাপায়, দাঁত গ'লেহে বুজি পায়। গুৰুদেৱ যেতিয়া আছিল, ভক্তি সাধন ভজন যেহেতু আমাৰ নাছিল, গুৰুদেৱক আমাতকৈ অলপ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি যেন আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ, চাইছিলোঁ। গুৰুদেৱ যে তেনেকুৱা এটা ভগৱানৰ অতি প্ৰিয়, অতি আপোনজনে আহে, তাৰ প্ৰমাণ আমাৰ গুৰুদেৱ আছিল। সাক্ষাৎ প্ৰমাণ আমাৰ গুৰুদেৱ আছিল। আমাৰ গুৰুদেৱ এনেকুৱা আছিল, শিষ্যবোৰক পুত্ৰবৎ তেওঁ স্নেহ কৰিছিলে, চাইছিলে। কোনোবা মঠৰ ব্ৰহ্মচাৰী নাইবা সাধুক যদি বেলেগে কোনোবাই বেয়া পাই কমপ্লেইন কৰিছিলে গুৰু মহাৰাজৰ ওচৰত, গুৰু মহাৰাজে শুনিছিলে। বহুতে ভাবে যে এইবাৰ যেটো কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ ইয়াত নাথাকে, আৰু ই যাবই লাগিব, ইয়াৰ পৰা মঠ এৰিব লাগিব। কিন্তু গুৰু মহাৰাজে কোনোদিন কাকো বেয়াকৈ কৈ মঠৰ পৰা ওলাই দিয়া ৰেকৰ্ড নাই। তেওঁ কৈছিলে, ঠিক আছে, কোনোবা মঠ ইনচাৰ্জে যদি কমপ্লেইন কৰে, ঠিক আছে, তাক টিকেট কাটি পঠাই দিয়া, ইয়াতে হেড অফিচত চাই ল'ম। এইবিলাক মই শুনিছোঁ। ইয়াতে মঠৰ লগত অলপ সম্পৰ্কত যেতিয়া আছিলোঁ, আমাৰ পূজ্যপাত বৃহস্পতি মহাৰাজ থকাৰ সময়ত, তেনেকুৱা তেতিয়া সেই ধৰণৰ বহুত কথা মই তেওঁৰ মুখৰ পৰাই জানিব পাৰিছোঁ। কাৰণ বৃহস্পতি মহাৰাজৰ বিপক্ষেও বহুত কমপ্লেইন গৈছিলে গুৰু মহাৰাজৰ ওচৰত। কাৰণ বৃহস্পতি মহাৰাজ আহিছে, তেওঁ কৈছে যে মই ধনী ঘৰৰ পৰা অহা ল'ৰা, মই শিক্ষিত ল'ৰা, মই মঠত খাৱাৰ কাৰণে অহা নাই, মই এই জীৱনটো ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি ভজন কৰিম বুলি আহিছোঁ। 2-4টা মানুহ যদি কিবা মোক কমপ্লেইন কৰি বেয়া পায়, তেওঁক ভাল লগাৰ কাৰণে মই নিয়ম কোনোদিন বাদ দিব নোৱাৰোঁ। মোৰ নীতিৰ পৰা মই ইফাল সিফাল নাযাওঁ, কোনোবাই বেয়া পাই পাব। গুৰু মহাৰাজে এত স্নেহ কৰিছিলে তেওঁক, সন্মুখত দেখিলে মই তেওঁৰ মুখৰ পৰাই শুনিছোঁ, তেওঁক দিয়েই যে তোমাৰ এগেইনষ্টে এইবোৰ কমপ্লেইন। চোৱা,
এনেকুৱা দয়ালু আছিল আমাৰ গুৰুদেৱ। সাক্ষাৎ শাস্ত্ৰৰ যিটো ভগৱানে যিটো কৈছিল যে মই গুৰু হিচাপে এই জগতত আহিম, নিশ্চয় আমি এনে সৌভাগ্যৱান, নিজকে নাজানো আমি পূৰ্বজন্মত ইমান ভাল কাম কৰিছিলোঁ নেকি যে এনেকুৱা গুৰুৰ পদাশ্ৰয় আমাৰ হৈছে। আমি সৌভাগ্যৱান যিবিলাক আমাৰ গুৰু ভাই আছে। মইতো নোৱাৰিলোঁ, গুৰুদেৱক বুজিব নোৱাৰিলোঁ, গুৰুদেৱৰ কথা মই পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ভজন সাধন মোৰ নাই। কিন্তু মোৰ গুৰু ভাই গুৰু ভনীবিলাকৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা, আমি এনে গুৰু পাইছোঁ, এনেকুৱা গুৰু আৰু কোনোবাই পাব না নাপাব এনেকুৱা মই নাজানো। কিন্তু তেওঁলোকে যাতে সদায় গুৰুদেৱক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ কথা হিচাপে ভজন সাধন কৰে, তেতিয়াহ'লে এই যে গুৰুৰ ধৰাৰ যিটো সাৰ্থকতা, গুৰু শব্দৰ যিটো উপযুক্ত অৰ্থ, সেইটো আমালোকে পাম। গুৰু আমাক লাগে একমাত্ৰ এই দুখময় জগতৰ পৰা উদ্ধাৰৰ ৰাস্তা দেখাৰ কাৰণে। প্ৰকৃততে আমাৰ গুৰুদেৱ তেনে এজনে ব্যক্তিত্বৰ আছিলে লোক যে সঁচাকৈ তেওঁৰ যদি আমি চৰিত্ৰটো চাওঁ নাইবা চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ আমাৰ অন্তৰ ভৰি যায় আৰু তেওঁ সঁচাকৈ আমাক উদ্ধাৰ যে কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। মই হৰি কথা নাজানো বেছি। গুৰু মহাৰাজে আমাৰ আচাৰ্যদেৱে স্নেহ কৰি অলপ থিয় দিবা আপোনালোকৰ সন্মুখত মোক দিছে, এইকাৰণে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আৰু এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। বংশা কল্পতৰু কৃপা সিন্ধু ভৈছে পতিতানাং পাৱনেভ্যো বৈষ্ণৱেভ্যো নমো নমঃ। हमारे जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं, चाहे कम भजन कर रहे हैं कि ज़्यादा भजन कर रहे हैं, बहुत निष्ठा से भजन कर रहे हैं कि ढीला ढाला भजन कर रहे हैं, लेकिन एक बात सबके दिल में है, सब जो तो गुरु भाई गुरु बोलना चाहिए, सवार दिन अंतर एकटी कथा, गुरु महाराज जी हमारे बहुत अच्छे हैं, ये सबके दिल में बैठा है। उसका कारण गुरुजी ने हम सब शिष्य शिष्याओं को इतना स्नेह दिया, इतना स्नेह दिया कि गुरुजी हम सब के दिल में राज कर रहे हैं। जैसे वो हमारे गोलोक प्रभु ने बोला, गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, गुरुजी मेरे पे मेरी निगाह है, गुरुजी मुझको बहुत प्यार करते हैं, सब कैसे मन में आता है। आज का जो विषय है विग्रह सेवा, प्रहलाद जी को जब पूछा था कि तुमने अपने गुरुजी से जो जो भी बातें सुनी उसमें से कोई खास बात बताओ, तो प्रहलाद जी ने अपने गुरुजी, उनके गुरुजी नारद जी की बातों को याद करके जो खास बात बताई वो नवदा भक्ति की बात। और नवदा भक्ति में एक है अर्चनम, भगवान का अर्चन करना चाहिए, भगवान के विग्रह का अर्चन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को प्रसन्न करने के जो 5 मुख्य तरीके बताए, उसमें एक है श्रद्धाएं, श्री मूर्ति सेवन, श्री विग्रह सेवा। इतनी महत्वपूर्ण है विग्रह सेवा। जिस व्यक्ति को पता ना हो कि विग्रह भगवान होते कि बातें जानता हो, उसके साथ जगन्नाथ मंदिर में आना जाना करे, नास्तिक को भी विश्वास हो जाएगा कि ये विग्रह जो है साक्षात भगवान है। कल जब हरि नाम की क्लास चल रही थी तो वहाँ पर मैंने बताया, वृंदावन में अगर कभी जाएं आप तो राधा रमन मंदिर में जरूर जाएं।
राधा रमन मंदिर में जो विग्रह हैं वो किसी कारीगर ने नहीं बनाए, कोई मूर्तिकार ने उसका मूर्ति नहीं बनाया। वो तो शालिग्राम जी थे और उनकी पूजा करते थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। ऐसे रात को लेटे हुए सोचते हैं मेरे भी अगर विग्रह होते, मूर्ति होती, तो मैं उनको मुकुट पहनाता, ड्रेस पहनाता, माला पहनाता, श्रृंगार करता, कितना अच्छा लगता। तो मैं तो शालिग्राम है, कोई बात नहीं। सो गए वो। सवेरे जब उन्होंने मंदिर खोला तो देखो वो जो शालिग्राम है, शालिग्राम के बीच में से राधा रमन जी प्रकट हुए। राधा रमन भगवान की रात में शालिग्राम जी से विग्रह प्रकट हो गए। अभी बहुत सुविधा है, राधा रमन मंदिर में जाएं तो इधर से सीढ़ी चढ़े, बिल्कुल नज़दीक से राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हैं, दूसरी सीढ़ी से उतर सकते हैं। तो आप देखेंगे वो शालिग्राम जी में से विग्रह प्रकाशित हुए। ये तो इतिहास है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक युग है, मीडिया युग है। हमारे राधा रमन जी के 2 पुजारी, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है। वो रोज जो राधा रमन जी का श्रृंगार होता है, उनको स्नान कराते, श्रृंगार होता है, तो नया रोज श्रृंगार होता है, उसका फोटो खींच के वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में देते हैं। आप कभी अपने मोबाइल में क्रोम में या गूगल में जाएं, वहाँ पे टाइप करें श्री राधा रमन टेम्पल वृंदावन, तो साथ साथ राधा रमन मंदिर का जो गेट है वो आएगा और बहुत सारी राधा रमन जी की फोटो आएंगी। बहुत से अलग अलग दिन की फोटो, अलग अलग ड्रेस की फोटो आएंगी। उनको बड़े ध्यान से आप देखना, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा जब कोई विशेष भक्त वहां पर आता है उस मंदिर में, तो राधा रमन जी हंसने लगते हैं। ऐसे उनका स्माइलिंग फेस है, लेकिन जब वो हंसते हैं उनका एक दांत दिखाई देता है। तो वो जो बहुत सारी फोटो हैं उसमें सब में मुंह बंद है, किसी किसी में एक दांत दिखता है, किसी में 2 दांत दिखते हैं, किसी में पूरी दांतों की पूरी लाइन दिखती है। और वो जो फोटो है वो AI से नहीं बनाई हुई है, ओरिजिनल फोटो है, ओरिजिनल फोटो। तो मतलब अगर वो पत्थर की मूर्ति होती तो वो कैसे हंसती, कैसे दांत दिखता, फिर बंद हो जाता है, 2 दांत दिखते फिर बंद हो जाते, कैसे होता वो? एक तो ये है, आज आप इंटरनेट पे जाके देख लेना। फिर उन्होंने जो बंसी पकड़ी है, बंसी में कभी ये 2 उंगली नीचे, कभी ये 2 उंगली है और ये 2 उंगली ऊपर है, कभी कोई उंगली ऊपर है, कभी कोई उंगली ऊपर है। बंसी को जो उन्होंने पकड़ा हुआ है ऐसे। बाहर से देखने तो पत्थर की मूर्ति है। हम जैसे को पत्थर जैसा दिमाग, पत्थर जैसा दिल भगवान का जिन पे विश्वास नहीं, उनको विश्वास दिलाने के लिए राधा रमन जी ने ये लीला किया करते हैं। देखो मैं पत्थर का नहीं, मैं साक्षात भगवान। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गोपाल प्रभु जी, आज का जो विषय विग्रह सेवा, फिर टाइम बहुत हो गया, 10 मिनट इस सुंदर विषय पर बोलेंगे, तब आगे चलेंगे। गोपाल प्रभु जी, माइक को, माइक का बैटरी नहीं 9 बजे बोला था। तार वाला माइक दे दो। बैटरी नहीं। गुरु विष्णु भगवान की, गुरु गोरख राधा दामोदर जी की, गुरु विष्णु भगवान तीन रस सर्वत्र पतित पावन परम करुणामय
परमाराध्यतम गुरुदेव नमो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज श्री चरण कमले अनंत कोटि शास्त्रम दंडवत प्रणिपात ओनार अहित की कृपा प्रार्थना करूं। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरुदेव श्री चरण कमले अनंत कोटि शास्त्रम दंडवत प्रणिपात ओनार अहित की कृपा प्रार्थना करी। नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपादे श्री चरण कमले अनंत कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रणिपात ओनार अहित कृपा प्रार्थना करी। रूपान गुरुवर्ग वृंद श्रीमठेर वर्तमान आचार्यदेव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु महाराज श्री चरण कमले अनंत कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रणिपात ओनार अहित कृपा प्रार्थना करी। पूजनीय वैष्णववृंद भक्तवृंद मातृवृंद सज्जनवृंद सकलेर श्री चरण कमले अनंत कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रणिपात हये सकलेर अहित कृपा प्रार्थना करी सकले प्रसन्न हन। महाराज आदेश करेছেন और वैष्णवेर आदेश के ग्रहण कराटाई आमादेर कर्तव्य। बाकीटा वैष्णवराई देखे नेन, भक्तरा गुरुदेव ওনারাই দেখে নেন। আজকের যে বিষয়বস্তু শ্রী বিগ্রহ সেবা, খুব গম্ভীর বিষয়টা আর খুব তত্ত্বগত। 10 মিনিট সময়, তার মধ্যে যতটা পারবো বলার চেষ্টা করব। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতে পাই শ্রীধর স্বামীপাদের টিকা। আমাদের চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের যে ভাগবত আছেন তার মধ্যে শ্রীধর স্বামীপাদের টিকা পাই, ভাগবতের টিকায়। তো শ্রীধর স্বামীপাদ ওনার আবির্ভাব স্থান বালেশ্বর রেমুনা আছে, সে রেমুনার থেকে রেমুনার মধ্যেই একটু ভেতরে যেতে হয়, আমরা গিয়েছিলাম সেখানে। শ্রীধর স্বামীপাদ যখন ছোট ছিলেন, বাচ্চা, তো গুরুকুলে ছিলেন কাশীতে, সংস্কৃত গুরুকুলে। তখন ওনার গুরুদেব, ওনার যে গুরুদেব, দেখুন তার আগে একটা কথা বলে দিই, বিগ্রহ কিন্তু শুধু আমরা জানি ভগবান বিগ্রহ, বিগ্রহ 2 প্রকার। প্রথম আশ্রয় বিগ্রহ আর দ্বিতীয় বিষয় বিগ্রহ। কি কি? আশ্রয় বিগ্রহ আর বিষয় বিগ্রহ। বিষয় বিগ্রহ ভগবান, বিষয় ভগবান, বিষয় বিগ্রহ। আর আশ্রয় বিগ্রহ গুরুদেব। যদি আমরা আশ্রয় বিগ্রহের শরণে না যাই বা আশ্রয় বিগ্রহের চরণাশ্রয় না করি, তাহলে আমরা বিষয় বিগ্রহের সেবা কখনো করতে পারবো না, মানে ভগবানের সেবা কখনোই করতে পারবো না। বিষয় বিগ্রহের সেবা করতে গেলে আগে আশ্রয় বিগ্রহের সেবায় যেতে হবে, গুরুদেবের কৃপা আশীর্বাদ লাভ করতে হবে। আমাদের পূজ্যপাদ গোলক প্রভু বলছিলেন গুরুদেবের কথা, যে গুরুদেবের কৃপা হলে আমরা ভগবানের সেবা করতে পারবো, তার আগে পারবো না। তো শ্রীধর স্বামীপাদ যখন গুরুকুলে ছিলেন না, তখন ওনার গুরুদেব ওনাকে সেবা দিয়েছিলেন মন্দিরের পূজা করতে, পূজারী। তো সবাই গুরুকুলে যেতেন, এক্সট্রা টিউশন ক্লাস করতেন, কোচিং করতেন সেই সময়। কিন্তু শ্রীধর স্বামীপাদ ছোট সময়ে কোনো চান্সই পেত না এক্সট্রা কোচিং বা টিউশন করার। মন্দিরে পূজা করতেন, পূজা টুজা করে অর্চন করে সকালবেলা গুরুকুলে যেতেন। তো গুরুকুলে যাওয়ার পর না সবাই ওনাকে নিয়ে হাসি মজা করত। কেন? সবাই পারত সব কিছু পড়াশোনা। অন্যান্য বিদ্যালয়ের থেকে তর্কশাস্ত্র করতে আসতেন অন্যান্য বিদ্যার্থীরা। তো ওই গুরুকুলের অন্যান্য ছাত্ররা শ্রীধর স্বামীপাদকে দাঁড় করিয়ে দিতেন। তো উনি কিছু পারতো না, তো সবাই হাসতো, সবাই তখন হাসি মজা করতো তাকে নিয়ে। তো একদিন শ্রীধর স্বামীপাদ
নৃসিংহদেবের সেবা করতেন, তো নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে খুব কান্না করছে, খুব, যে আমি তোমার সেবা করি প্রত্যেক দিন, আর এখন আমি তোমার সেবা আর করতে পারবো না, আমি পড়াশোনা করব। কারণ প্রত্যেক দিন আমি যাই স্কুলে, সবাই আমাকে নিয়ে হাসি মজাক করে, সবাই পড়াশোনা পারে, আমি কিছুই পারি না। তো এই বলে নৃসিংহদেবকে প্রণাম করে মন্দির শয়ন দিয়ে মন্দির বন্ধ করে আসলেন। এসে গুরুদেবের রুমে আসছেন, গুরুদেবকে বলবেন। গুরুদেব তো অন্তর্যামী, সবই জানেন। ভগবান উদ্ধবকে বলেছে না, উদ্ধব আচার্যমম বিজানিয়াত না অবমান্যত করহিচিত ন মত্ত বুদ্ধ শ্বেত সর্বদেবময় গুরু। গুরুকে জগতের কোনো মনুষ্য জ্ঞান করবে না, গুরু আমার স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছে। তো গুরুদেব তো ভগবত স্বরূপ, সব জানেন। গুরুদেব বলছে, শ্রীধর তুমি নৃসিংহদেবের কাছে বলে আসছো যে তুমি আর সেবা করবে না, কেন? তুমি পড়া পারো না? তোমাকে সব থেকে উত্তম সেবাটা আমি দিয়েছি, আর তুমি বলছো ছেড়ে দেবে? তখন শ্রীধর স্বামীপাদ কান্না শুরু করে দিয়েছে, বলে এদিকে আসো। তখন শ্রীধর স্বামীপাদকে গুরুদেব নিয়ে মাথার মধ্যে এরকম আদর করছে, যেরকম আমাদের গুরুদেব শিষ্যবৎসল ছিলেন। অনেককে গুরু মহারাজ কোলে তুলে, আমাদের দীনবন্ধু প্রভু কানাই প্রভুর থেকে আমি শুনি, যখন আগে গুরু মহারাজ ট্রেনে করে যেতেন, গুরুদেব ইনাদের উপর নিজের চাদরটা দিয়ে দিতেন, ইনাদের উপরে, গায়ের উপরে ঠান্ডা লাগলে নিজের চাদরটাও, এরকম শিষ্যবৎসল। তো শ্রীধর স্বামীপাদের মাথার উপরে এরকম হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছে, যাও কালকের থেকে সেবাও করো আর গুরুকুলেও যাও। বলছে আমি যাব না। বলে তো আমি বলছি তুমি যাও, সব পারবে। শ্রীধর স্বামীপাদ পরের দিন খুব সুন্দর করে নৃসিংহদেবের অর্চন করেছে, খুব সুন্দর করে করে প্রণাম করে বইটই নিয়ে গুরুকুলে গেলেন। আর গুরুকুলে যাওয়ার পর সেই দিনও শ্রীধর স্বামীপাদকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তর্কশাস্ত্র। আর ওই দিন এমন তর্কযুদ্ধ বা তর্কশাস্ত্র উনি বললেন, শ্রীধর স্বামীপাদ উনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণিত হলো। উনার সিদ্ধান্তকে কেউ ঠকাতে পারলেন না, আর ফেলতে পারলেন না উনার সিদ্ধান্তকে। শ্রীধর স্বামীপাদকে মুখ্য সেবা কি ছিল তার? বিগ্রহ সেবা। কার আদেশে? আশ্রয় বিগ্রহের আদেশে বিষয় বিগ্রহের সেবা। এরকম আমরা ভাগবতে অনেক প্রমাণ পাই, শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ পাই। আমাদের শ্রীল গুরু মহারাজ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ একটি গ্রন্থ লিখেছেন, যার নাম গৌর পার্শ্বদ চরিতাবলী। আপনারা যদি পড়েন, তার মধ্যে প্রত্যেকটি বৈষ্ণবের চরিত্রে কোনো না কোনো এমন লীলা আছে শ্রী বিগ্রহকে নিয়ে। যেমন পূজ্যপাদ মহারাজ বললেন, রাধারমণ গোপাল ভট্ট গোস্বামীজি রাধারমণ ঠাকুরকে প্রকট করেছেন। এরকম সনাতন গোস্বামীজি রাধা মদন মোহনকে এমন বিগ্রহ সেবা করেছেন। বিগ্রহ কথা বলতেন, বিগ্রহ বলতেন আমার কি পছন্দ কি অপছন্দ। যে সাক্ষী গোপাল, আমরা সাক্ষী গোপালের চরিত্র। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমদ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বলতেন, যদি বিগ্রহকে ঠিকভাবে সেবা করা যায় না, বিগ্রহ দেখেই বোঝা যাবে বিগ্রহের সেবা হচ্ছে কিনা। আর সেই বিগ্রহ কথা বলবে, সেই বিগ্রহ সবকিছু করবে। কিন্তু আজকাল আমরা এমনই হয়ে গেছি, সব তো করি, যার জন্য সবকিছু আমরা তাকেই আলাদা জায়গায় রেখে দিই, তাকেও অন্যরকম ভাবে রেখে দিই। আরে ভগবানের জন্য সবকিছু, বিগ্রহের জন্য সবকিছু, আমরা বিগ্রহকে কি বলবো অন্যরকম ভাবে রেখে, আমি সবার কথা বলছি, বিগ্রহকে সাইডে রেখে আমরা সবটাই করছি। কিন্তু বিগ্রহ সেবা যদি ঠিকঠাক ভাবে করা যায়, সুন্দরভাবে নিষ্ঠাভাবে করা যায়, বিগ্রহ সেবা মন দিয়ে করা যায়, তাহলে সেই বিগ্রহই আমাদেরকে ভজন পথের আগ বাড়িয়ে দেবে। আমি একটি ছোট্ট কথা বলে শেষ করছি। সুবল সখার অবতার গৌরীদাস পণ্ডিত, কালনায় যদি কেউ গিয়ে থাকেন সেখানে দেখতে পারবেন। গৌরীদাস পণ্ডিত সুবল সখা, ব্রজের সুবল সখার অবতার, মহাপ্রভুর লীলায় গৌরীদাস পণ্ডিত রূপে এসছেন।
উনি গৌর নিত্যানন্দের সেবা করতেন, গৌর নিত্যানন্দের সেবা করতেন। তো একদিন মহাপ্রভু এসছেন, তো মহাপ্রভু যখন এসছেন উনি মহাপ্রভুকে যেতে দেবেন না, নিত্যানন্দ প্রভুকে যেতে দেবেন না। আমি সংক্ষেপে বলছি। তো মহাপ্রভু কি করলেন, গৌর নিত্যানন্দের একটি বিগ্রহ দিলেন যে তুমি এই বিগ্রহে সেবা করো। গৌরীদাস পণ্ডিত বলছে আমার বিগ্রহ চাই না, তোমাদের চাই। বলে তাই তো? বলে হ্যাঁ। এবার শ্রী বিগ্রহকে দিয়েছে গৌরীদাস পণ্ডিত, সে বিগ্রহের সেবা না করে মহাপ্রভুকে বলছে তোমাদেরকে চাই। মহাপ্রভু বলছে আমরা আছি, বিগ্রহকে ছেড়ে দিচ্ছি। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু থেকে গেলেন, আর যখন বিগ্রহকে ছেড়ে দিলেন না, বিগ্রহ হেঁটে 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 চলে যাচ্ছে। তখন গৌরীদাস পণ্ডিত বলে আরে আমি তো বলছিলাম যে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো, তোমাদেরকে খাওয়াবো, তোমরা খাবে, তোমরা তো এখানে বিগ্রহ হয়ে থেকে গেলে, আর বিগ্রহ হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। বলছে আমার তো বিগ্রহই চাই। তো সেবা যদি ওইরকম ভাবে করা যায় মন প্রাণ দিয়ে, তাহলে বিগ্রহ কথা বলবে। পুরীতে যাবেন, টোটা গোপীনাথ আছে চটক পর্বতে। গদাধর পণ্ডিত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, গোপীনাথকে মালা পরাতে পারছিলেন না। গোপীনাথ কি করলেন জানেন? গিয়ে দেখবেন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল ভগবান, ভগবান বসে গেলেন। আজকেও সেই বসা বিগ্রহ আছে গোপীনাথের, ভক্তের হাতে মালা পরার জন্য। তো বিগ্রহকে যদি ভালো করে নিষ্ঠা বলে সেবা করা যায় না, বিগ্রহ আমি যা বলবো বিগ্রহ তাই শুনবে। আমি আর বেশি সময় নেবো না। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো পরিধানম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। আজকে সবাইকে বিশ্রাম। কালকে আমাদের মন্দিরে যে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর রাধা दामोदर जी उनार प्रकट दिवस। तो कल के सकाले 9টার समय ঠাকুরের মহাভিষেক কীর্তন আরম্ভ হবে। কীর্তনের সঙ্গে যেমন ভাগবত বিধি, পঞ্চরাত্র বিধি, ওই অনুসারে ঠাকুরের মহাভিষেক হবে। সকালে 9টার সময় এখানে আসবেন, বিগ্রহ মহাভিষেক দর্শন করবেন, তারপরে ঠাকুরের চরণামৃত নেবেন, ঠাকুরের মহিমা শ্রবণ করবেন। আবার যেমন আজকে তুলসী আরতির পরে আমাদের দীনবন্ধু প্রভু কীর্তন করেছেন, সেরকম কালকে তুলসী আরতির পরে কীর্তন হবে। আর কালকে যে বিষয় শ্রীকৃষ্ণ পরমারাধ্য, এই বিষয়ে অন্যান্য মহাত্মারা বলবেন, আপনারা আসবেন। এখন আমাদের দীনবন্ধু প্রভুর সঙ্গে মহামন্ত্র কীর্তন করুন, আর তারপরে সবাই প্রসাদ পাবেন। কর্ডলেস মাইক আছে চলো। Hare
गौर हरि 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 गौर हरि 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 श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तदीय श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुवादष्टोदर्श श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुवाद अष्टोदर्श श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुवाद अष्टोदर्श श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री परमहंस गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभु की जय। पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल श्री नृसिंह देव की जय। पूज्यपाद वैष्णव वृंद की जय। सभाते उपस्थित दंडी स्वामी शिष्य भक्ति प्रसाद पर्वत महाराज की जय। श्रीपाद दंडी स्वामी शिष्य भक्ति जीवन अवधूत महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ ग्वालपाड़ा वार्षिक धर्म सम्मेलन की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरि कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। श्री चैतन्य गौड़ीय मठेर वर्तमान आचार्य स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज